Ito po si Sis from chapter. Mukha pa. Yun, at Bicol po yan, ha? Right, sila po ay... Mga part-timer. Okay, guys. Ito lang. Kumain tayo. Ito po yung aming friends. Kangkatar, si Dodong from Bicol. Apo sa bulod. Alright. Ikutan natin ang mga brands. Chapter to. Chapter. Chapter to? Delta Sigma. Yun, Delta Sigma. Girl. Chapter. Bumutol. Yun. Momo. Yun. Kapa mo. Kapa mo. Ito, sigurado to, activist na to. PUP yan to. No teta. Patahan. Ikot tayo, ikot. Chapter to. Meta no, meta no. Ano, Bicolano yun ni Uragon. Ganun na lang, ha? Ayun, mga taga to, Mindanao. Internal vice. Internal vice. Saka sa atin? Bicol ako to. Bicol. Si Brad Bicol din. Mga Bicol. Ikaw tol. Chapter tol. Tol, tanong. Derek. Ito, si Raymo, bata pa. Ano ka ba? Focus natin. Ikaw, kapas ko to eh. Bro, Tagal kami hindi nagkita eh. Ayan. Ano ito? Tataan pa, Bratan. Kami 75 na birthday. Thank you, thank you. Yun, kain mo na, kain. Kain, Tol. Alas na to? Yun, wala na palang pila. Yung plato ko. Mamaya na itong plato. Ikot muna tayo. Chapter tol? Pai! Max! Pai! 84! Pinakagwapo! 84. 84! Ang kilala ko sa Pai ay si Brad Bobby. 76. Bobby Bautista? Yes. Alhamdulillah. Hi, Bobby. Nasa Naga. Nasa Bicolano. Sa Bicol. Alhamdulillah. Manugang ko, Tol. Bicolano rin. Yun. Brad Bobby. Si Brad. Magkakilala kami ni Brad Bobby. Napanggit na kita. Brad Magnatal. Napanggit na kita. Pai! Kachichas! Pinakagwapo! Yun. Oh, hi po. Yun. Oh, ito po yung Dangerous. Kumakan na Dangerous. Dangerous kayo mamaya. Thank you. Makapusok kayo ha. Yun oh. Video ba yan? Video yan. Oh. Awit ang kabataan mamaya. You know.